হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল বক্স লাভার সঞ্জীব ভাই আলমগীর সে যখন ভিডিও শুট করছে তখন ক্যামেরাম্যানের ফোকাস তো আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। आजकल की औलादों के लिए हमसे डरा करो ला 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 মেলায় আসা সকল দর্শনার্থী ও প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। চলন শুরু করা যাক একটা হাড় কাঁপানো সাউন্ড চেক। नमस्ते बहनों भाइयों, और ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है। तुम्हारे तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल की औलादों के लिए हमसे डरा करो। ला 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 কালাকার মিউজিক প্রেজেন্ট কোনটাই Thank you.